अन्य मसला अच्छी जगह हलदी फलदी पकड़ा देखिए ता प्रोसेस करवा ये सब देखो मुझे भिड कर मिली सरिता ये आउ गोटे पिला ये नुचिची है मुझे कौन कौच कौन ना तब देखनी पिलाटी पड़ेगा ये आउ गोटे पिला नुचिची सब हसुँच हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु भल अच्छी आपड़ भी भल थे गोटे नुआ वीडियो को नुआ ब्लॉग को आपको स्वागत करुँच आज आम आज संडे थिला मु मिली आम दी जन आज घर थी तो आज जेहेतु रविवार से आम आज चिकेन कर तो केमती कौन चिकेन प्रोसेस करटा भी आपको देखिए तो सब मुझे रेडी कर देसी बस खाली जा चिकेन रोसे कर तेल गरम हो जाए चीनी भी तादर पकई चीनी भी गरम हो जाए पूरा चीनी गरम हो जाए एवं कौन करवा ना गरम मसला ये आम थोचे गरम मसला बाहर करके गरम मसला बाहर कर गरम मसला भी पकईदे सरिता टे झीटा टे हाथ सब आणिक हाथ सब आणिक पकईदे टे नहीं आसे गरम मसला पकईदे गरम मसला बास पड़गला गरम मसला पड़गला ए आम पियाज पकईवा सरिता मोबाइल धरलु मोबाइल देखिए कौन कौन पकईच ये आज पड़ी आमर प्रथम तेलटा को गरम कराई गरम कराई से आमर चीनी टी पकाला जेहेतु कलर आसो चीनी टी आसापी आमर गोटा मसला जो कहते खड़ा मसला जोटा से पड़ी आमर यहाँ देखो जो कहते गोटे जाई फल जोटा यहाँ जाई फल आउ गुजराती दीटा आउ गोलमरीच 4-6टा आउ डालचीनी तेजपत्र एमती पकई देखे आम करदेचु ये देखूँ ये मु 2टा सुखिला लंका आउ अदा रसुण पियाज जीरा किसी अल्प जीरा पकईदे टेस्ट आसो जीरा पकई देसी टमाटर काटिक रखीदे आउ आलू भी पूरा फ्रेश आलू पूरा काटिकी पूरा ये करदे आउ यापर एबे तो आमर पियाजटा हो गला आम ये मसलाटा को पकेवा तापर अन्य मसला अच्छी जगह हलदी फलदी पकड़ा देखिए ता प्रोसेस करवा ये सब देखो मुझे भिड कर मिली सरिता ये आउ गोटे पिला ये नुचिची है मुझे कौन कौच कौन ना तब देखनी पिलाटी पड़ेगा ये आउ गोटे पिला नुचिची सब हसुँच मुझे भिड कर सरिता चलो देखिए आमर प्रेसर कुकर मु प्रेसर कुकर कड़े भी अच्छी आम प्रेसर कुकर कले चिकेनटार माने सतरे चिकेनटा माने ठीक ता सिजाटा ठीक हो टेस्ट भी केन से कहला मु आगु जो कर चिकेनटा हुए मु मिली संडे रे एक्चुअली मु ही सब चिकेन करे कारण आम प्राय तो संडे रे चिकेन ही हुए आमर ए पियाज टिके टिके हो आसानी जिते पियाटा टिके रेड कलर आसो हारी ब्राउन कलर जान पियाज से हो गला आउ एत जमा भी गैस माने पूरा देवेनि हाई रे देवेनि मीडियम ही करके देवे पियाजटा टिके टिके सीझिब ना कौन कि मसला जो आम ग्रेवी करवा से गोटा पियाज ही रही जाता तो आमर गुजराती जो आमर गोटा मसला पकेले चिकेन बास्ना स्मेलटा गोटे पूरा अलग प्रकार लगे ना स्मेल लगे नी लगे बा से तुमको हैंड ओवर करछि तो मिली ए आमर कैमरा मोबाइल धरी प्राय तो पियाज टिके टिके हेई आसलाने आज सार देखनु केमिति चुट्टी काटचंदी एटा को कट एटा हला गंजा कट आगो पर देखा टिके चुट्टीटा केते अछि साइड दलो टिके ओके बंद कर दे देखो ए पूरा पियाज आमर हे आसलानी एबे पियाज हाँ हे आसलानी देखो पूरा कलर भी पळाई आछि ब्राउन कलर पळाई आछि बे आमर जो मसला अछि अदा अदा रसुण सब आम पेस्ट करछे सेटा को आम पके देबा ते पानी दिया उठला पानी दिया टिके
ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା ପାଣି। ବାସ୍ ଏତିକି ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ପାଣି ଦେବାନି। ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦା ରସୁଣର ମାନେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ନ ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ କରିବା। ତାପରେ ପକାଇବା ଆମର, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଦେଖିବା ଆଉ। ରୋଷେଇ ଶାଳ, ଏଇଠି ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏପଟ ସବୁ ଆମ ଡବା ଡୁବି ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସବୁ ତ ଏବେ ଦେଖେଇ ହେବନି, ଭିଡ଼ିଓ ପଛରେ ଦେଖେଇବା। ଏଇଠି ମିଲି ଆମର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମିଲି ଚିକେନ କେତେ ବାଟ ଗଲା? ଚିକେନ ଏବେ ଆମର ଚାଲିଛି, ଟିକେ ରସୁଣ ଅଦା ସ୍ମେଲ୍ ହେଉନି କି? ହଁ ତ ତା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟମାଟର ପକାଇବା। ଚିକେନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି ନା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ, ଯାହା ଭିତରେ କି ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଜଣେ ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ। ଚାଲ ଯିବା ସେପଟେ ଦେଖିବା ଭାଉଜ ହେରିକା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ବିଲ୍ଡିଂ ବାହାରଟା। ସେଇଠି ଆମ ଭାଉଜ, ଇଏ ଆମ ସରିତା। ସରିତା ଇଏ ଆମ ଭାଉଜ। ଭାଉଜ ଟିକେ ଅନାଅ, ତେଚ୍ଛା ଚାହାଣି କର। ଆଉ ସେ ଆମ ଭାଇ। ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ? ହଉ। ଚିକେନ ଏବେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଟିକେ ହବ, ଟିକେ ହେଲା ପରେ ଆମେ ରସୁଣଟା ବା ଯେଉଁ ଆମର କହୁଛି ସରି ରସୁଣ, ଆମ ଟମାଟୋଟା ଯେଉଁ କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ତାକୁ ପକାଇଦେବା। କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରସୁଣ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଗଲେ ନହେଲେ ପକାଇଲେ ଟିକେ ସେ ରସୁଣ ସ୍ମେଲ୍ଟା ରହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି କର ଆଉ। ଟମାଟର ଅଛି ଆମର, ଏବେ ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଟମାଟର ଅଛି ଟମାଟରକୁ ପକାଇଦେବା। କାରଣ ଟମାଟରଟା ଏବେଠୁ ପକାଇଲେ ହିଁ ସେ ଭିତରେ ମାନେ ମେଲ୍ଟ ହେବ। ହଁ, ସ୍ମେଲ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ହେଲା। ହଉ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଟମାଟର ପକାଇଦେଲେ, ଲୁଣ ପକାଇ ଦିଅ, ସେ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। ଲୁଣ ପକାଇବା। ଲୁଣଟା ପକାଇଲେ ହଁ ଜଲ୍ଦି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଲୁଣର ଏତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି କି ଜଲ୍ଦି ସେ ମେଲ୍ଟ କରିଦେବ। ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେ, ତାପରେ ମସଲା ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ସିଝିକି ସେ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କିଛି ବି ମସଲା ପଡ଼ିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚିକେନ୍ର ଟିକେ ଟିକେ କଲର୍ ଆସିଲାଣି। ମସଲା ପକାଇଲେ ସେ ଆହୁରି କେତେ କଲର୍ ଆସେ। ଚିକେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେ କଲର୍ ଲାଗିବ ସେତେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖି। ଚିକେନ୍ ଝୋଳଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ କଲର୍ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟର ପକାଇ ଦେଇଛେ, ଟମାଟର ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ପକାଇବା। ତ ମସଲା ପକାଇଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସବୁବେଳେ ପକାଏ ଆମର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡଟା ସବୁବେଳେ, କାରଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡଟା ଭାବେ ସେଇଟା ଆଗେ ପଡ଼େ। ମୋ ବୋଉ କତରୁ ଯାହା ଶିଖିଛି ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କରେ। ଆଗେ ଏବେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡଟା ପକାଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ନେଇକି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲେ, ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କାରଣ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ବାଟିଥିଲି ନା, ତ ଏଇଠି ଆମର ଆଉ ରାଗ ପାଇଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବାନି, ଖାଲି ଯାହା କଲର୍ ପାଇଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସେଇଟା ହିଁ ପକାଇବା। କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଯେଉଁଟା ଆମେ ତ କାଢ଼ିକି ଜଷ୍ଟ ଡବାରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛୁ ଆମର। ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା। ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା କଲର୍ଟା କେମିତି ଆସୁଛି। ଚିକେନ ମସଲା ବନ୍ଦିଲା। ମିଲି ଆମର ଏଠି ରହିକି ଶିଖିଗଲାଣି ସବୁ, ବନ୍ଦିଲା ମନ୍ଦିଲା। ଆମେ ସେ ଭାଷାଟା ଶିଖିପାରୁନୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଚିକେନ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଚିକେନ ମସଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା, ଟିକେ ରହିଥାଉ ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି ମିକ୍ସ କରିଦିଏ। ଚିକେନ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା। ଚିକେନ ମସଲା ପରେ ଏବେ ପକାଇବା ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ହିଁ ଡବା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମର ଅଛି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଯେଉଁଟା
धनिया पाउडर पे पकेइदवा धनिया पाउडर पकेइदेले किछ असुविधा धनिया पाउडर पकेइदेले जीरा पाउडर अच्छी हेल्ले जीरा पाउडर जेहेतु आम जीरा ग्राइंडिंग बेले जीरा पकई देते तो जीरा पकेबानी बास खाली गरम मसलाटा पकेबा तो एबे आम गरम मसला पकेइदवा गरम मसला भी बेसी पकेबानी मसला गरम मसला जेहेतु आम पकईले खड़ा मसला जोटा से डालचिन हेरिका था कारण गरम मसला भी सेया ही रुहे गरम मसला पड़ जाइए दियो दियो छाड़ दियो धर गरम मसला पड़ जाइए आम सबक भल कि पूरा मिक्स करदे देखु तो लाइटा दिखाई से ठीक से देखा पाऊनी चलो एबे ताकू जस्ट टिके पानी देके आम ये करदे पानी टिके दियो ये आम चिकेन आसी चिकेन रही आलूटा ये अच्छी जस्ट टिके खाली हल्का पानी दे ना चारिपट से बेसी लगी चिकेन टा जस्ट टिके पानी दे ना टिके जस्ट दिया जीवो मसलाटी आमर केमती हो जाए मसला प्रायतः पाखापाखि मसलाटा आमर जी हवा दरकार मसलाटा प्रायतः सेमती हो गला आम आलू पकईदे भितर आलू पकईदे घोड़ेदबा मसला सीझीज प्लस आलू भी सीझीज किस समय चलो आम जो आलू अच्छी आम आलू काटिकी पूरा धोईकी पूरा स्प्रेस करदेलु ये आम आलू को पकईदबा आलू पकईदे आम मसलाटा सीझा छाड़ीदे प्लस आलूटा भी सीझा छाड़ीदे स्लो कर ओके रेडी हवा बाकी आमर पड़ जाइए चिकेन एबे ताको आम कौन करवा चिकेन आलूटा पकई देते जस्ट टिके मसला आलू हाँपाई बस 5 मिनट आम ताको छाड़ी देते घोड़े कि एबे आम चिकेन टाको पूरा छाटी देके छाड़ीदे आम सीझापी चिकेनटा आप टिके खाली मसला टिके अधिक करेंगे जो कले चिकेन चारिपट पूरा ग्रेवीटा पशि जाए ग्रेवीटा हेल्ले चिकेन भितर पशिले चिकेन बोबाल लगे फाइनाली आम चिकेन हो जाइए देखु पूरा चिकेन रेडी गोटे आमर ये आमर कषा खाई सारी सारे कषा देती मुझे भितर गलिकी खाई चिकेन रेडी भात भी आमर हो जाइए भात भी आमर हो जाइए बस खाली गला भात तो आम खाली बास टिके गरम मसला पकई देकी चिकेन को घोड़े हल्का गरम मसला पकईदबा हल्का गरम मसला पकईदे ये आम घोड़े दबा चिकेन रेडी।